ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत ओडिया भागवत षष्ठ स्कंद चतुर्दश अध्यायर द्वितीय भाग आलोचना करवा। एथिरे चित्रकेतु राजांकर कथा वर्णित होईछि। चित्रकेतु राजांकर असंख्य पत्नी थिले मध्य से दैवजोग को से बंधा थिले, निसंतान थिले। तेणु सौभाग्यक्रमे अंगिरा ऋषि से पहुँचबार चित्रकेतु राजा ताको अनुरोध करिसेंती ताको पितृ ऋण मुक्त करने। चित्रकेतुंकर प्रार्थना शुणी ये जो दीनवत्सुल अंगिरा ऋषि से चरुपाक करिसेंती एवं राजांकर जो ज्येष्ठ पत्नी जे कि कृतदूती को ता भोजन करने कहिसेंती। यह द्वारा तांकर पुत्र जात हेबो एवं राजा को से हर्ष एवं शोक प्रदान करिवो। एवं चरुपाक करवा चरुपान करिवारु यथा समय राजांकर आनंद वर्धनकारी करी राणीकर गर्भरु राणी कृतिदितींकर गर्भरु सुकुमार पुत्रटे जन्म हैला। तांकर जो अन्यान्य जो स्त्री माने से माने ईर्षान्वित होई से जो पुत्र को विष खुआई मारिदेले। तेणु राणी कृतदूती से पुत्रर जेतेबेले अकस्मात मृत्यु हैला से मृत्युरे शोकातुर होई से ज्ञान हराइले। ए राजपुत्रंकर जो अकस्मात मृत्युरे चतुर्दिग विलाप ध्वनि उत्थित हैला एवं सपत्नी माने भी से माने कपटरे से माने रोदन कले। राजा जे राजा मध्य से पुत्र शोकरे विहलित हेले, तांकर केशवसन स्खलित हैला। यह देखि कृतदूती से विधाता को निंदा कले एवं पुत्र को संबोधन करी मध्य से क्रंदन करने को लगिले। तेणु समस्त को ये शोकग्रस्त अवस्था माने विवेक बुद्धिहीन अवस्था देखी सेतेबेले अंगिरा ऋषि से नारद को घेनी तांकठारे उपस्थित होई तांको किभଳି भाव सांत्वना देउचंती एवं तांकर जो मनरे जो पुत्र मोह एवं संसार प्रति जो मोह से संपर्क में से पुत्रर जीवात्मा को आनी प्रदर्शन कराई किभଳି राजांकर मोह को दूरीभूत करिसेंती से विषय आम जानिबा। हरस होई से राजन तखणे कलाक स्नाहन संतोष मने नृपवर भूषित होई अलंकार। ब्राह्मणे आळी वेद धर्म कला से पुत्र जात कर्म। ब्राह्मणे सुवर्ण रजत देला धेनु शतयुत। पृथ्वी हय गजगण देला से विविध वसन। जे जेते लोक वांछा कले मनोहर से लभिले। प्राणी संतोष मघवान बरसा करई जे सन। पुत्र आयुष जस धन विवृद्धि अर्थे देला दान। कष्ट रे लभिला से सुत पुत्र रे स्नेहता बहुत। दरिद्र जेन्हे धन पाई ते स्नेह रस हुई। मातार अति स्नेह भरे मोह होइला पुत्र ठारे। कृतदूती सपत्नी माने दुखित संतति कारणे। चित्रकेतु जे स्नेह बही कृतदूतीर पुत्र तही। अन्न जे पत्नी माने छंती से भावे नाही स्नेहमती। अपुत्र दुख ताहांकर राजार तेणु अनादर। से माने मन दुख करी आत्मार निंदा को आचरी। पापिष्ठ ये जे कृतदूती धिक एहार दुष्टमती। गृह संपद जे स्वामीर एधिक हेउ दुराचार। एस पतणीर चरणे दासी होइलु अकारणे। दासीर कियबा संताप से जेबे स्वामीर समीप। मान न लभु आम्भे क्षणे दासीर दासी होई जेन्हे। सकले एक चित हेले राजार हिंसा आचरिले। दारुण चित्त स्त्री जन क्रोधे होइले हत ज्ञान। स्वामी को अति क्रोध कले गरल कुमार को देले।
ଏହା न ଜାଣେ କୃତ ଦୂତି ସପତ୍ନୀ ମାତାଙ୍କର ଗତି। ପୁତ୍ର ଶୁଆଇଥିଲା ଘରେ ଗଲା ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାରେ। ଅନେକ ବେଳ ଶୋଇଥିଲା ପୁତ୍ର ଆଣିବା ଅର୍ଥେ ଗଲା। ଭୋସକି ଆଣ ପୁତ୍ର ମୋର ଧାଇକି ବୋଇଲା ଉତ୍ତର। ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଧାଇ ବାଳକେ ନିକଟେ ମିଳଇ। ଦେଖିଲା ପୁତ୍ର ଅଛି ସହି ନିବୃତ ନେତ୍ର ତାର ହୋଇ। ଶରୀରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତାର ଦେଖି ପଡ଼ିଲା ସେ ଭୂମିର। ହତ ଦେଖିଣ ତାର ଧାଇ ପଡ଼ିଲା ଅଚେତନ ହୋଇ। ବେନି କରରେ ହୃଦ ତାଡ଼ି ଆରତେ ଛାଡ଼ୁ ଅଛି ରଡ଼ି। ତା ଦେଖି ପାଟ ମହାଦେଇ ଧାଇଁଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ। ପୁତ୍ରର ନିକଟେ ମିଳିଲା ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ମହାକ୍ରୋଧରେ ଶୋକ ଭରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ନିର୍ଭରେ। ତକ୍ଷଣେ ମୋହକୁ ପାଇଲା କେଶବସନ ଖସିଗଲା। ରାଜାର ଅନ୍ତଃପୁରଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେରାଜନ। ରୋଦନ ଶୁଣି ସେ ଧାଇଁଲେ ତୁଲେ ଶୋକକୁ ସେ ଧଇଲେ। କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଯେତେକ ସପତ୍ନୀ ତାହାର। ଅନ୍ତରେ ଶୋକ ସେ ଆଚରି ବାହେ କପଟ ଶୋକ କରି। ପୁତ୍ର ମରଣ ରାଜା ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନ ଜାଣି। ଶୋକରେ ନଦୀ ସଇ ପଥ ମୋହରେ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ହତ। ସ୍ନେହ ହେତୁରୁ ଶୋକ ବଢ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଗାଢ଼େ ପଡ଼ି। ଅମାତ ଆଦି ଯେତେ ଜନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ। ମୃତ ବାଳକ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳେ। ଖସିଳ ପଡ଼ି ଅଛି କେଶ ବିଚିତ୍ର ପରିଧାନ ବାସ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଛାଡ଼ଇ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବୋହି। ନିରୋଧ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି। ପତିର ଦେଖି ଶୋକ ଭର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଣ ପୁତ୍ରର। ବିଚିତ୍ର ବିଳାପ କରଇ କୃତଦୂତି ଯେ ମହାଦେଇ। ସ୍ତନ ଯୁଗଳରେ ତାହାର ମଣ୍ଡିତ କୁଙ୍କୁମ ପୟର। ଅଞ୍ଜନ ସହିତେ ଲୋତକ ସେ ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଧୌତ। କେଶ ହୋଇଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଫୁଲମାଳ। କୁରରୀ ପ୍ରାୟ ସେ ବିକଳ ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ହେ ବିଧି ତୋମତି ଦାରୁଣ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ। ଆପଣେ କରିଣ ରଚନ କ୍ଷଣକେ କରି ଭଗ୍ନ ମାନ। କେ ଅବା ଅଛି କେ ବା ନାହିଁ ଏହାର ନିଦାନ ନ ଥାଏ। ଯେ ବା ସଂସାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାକର୍ମ ଜନ୍ମ ମରଣର। ସ୍ନେହ ପାଶ ବଢ଼ାଇଣ ଆପଣେ ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଣ। ଛେଦନ କଲା ଅକାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଯେ ସେଅନ। ହେତାତ ନୟନ ମୋହର ଦେଖୁନାହିଁ କି ତୋ ପିଅର। ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ବାବୁ ତୁହି ଶୋକ ସାଗରେ ମୋତେ ଥୁଇ। ମୁଁ ଯେ ପାପିଷ୍ଠ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଣ ନ ଯା ତୁହି। ତୋହର କରି ବାବୁ ମୋହି ଦୁସ୍ତର ତମରୁ ତରଇ। ଦାରୁଣ ଯମ ବଶ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ମୋତେ ତୁହି। ଉଠ ହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦେ କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ। ସମବୟସୀ ଯେ କୁମରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ବାବୁ ତୋରେ। ବାଳକ ସଙ୍ଗ ତେ ବିହର
बहुत निद्रा दूर कर मोहर शोक तू निवार रोदन्ती पियर तोहर हरस आनन्द पंकज मुख त नदेखि तनुज दारुण जमकी तोहरे हेनाई गला निज पुरे तेणु मो कोमल वचन शुणिलु नाही रे नन्दन। श्री शुकवाच मृतपुत्र ठारे ताहार विलाप शुणी नृपवर चित्रकेतु मग्न शोकरे रोदन करे उच्च स्वरे विलपे पत्नीर सहिते नृपको देखिण समस्ते जेते अमात्त आदि तार रोदन कले उच्च स्वर स्त्री पुरुष जेते जन सकळे हेले अचेतन एमन्ते शुण नृपवर सकळे अति दुःखतर दुःख राजार देखि मुनि अंगिरा नारदंकु घेने शीघ्र रे घेने ऋषि गले राजार पुर रे मिलिले बोलई विप्र जगन्नाथ चित्रकेतु राजा चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु राजा चरिते नाम 14 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।